Kaya ko lang ba? Phải đặt câu này. Ở bên này cũng năm này coi bạn. Ở đây cái số lượng mà này coi bạn có thể. Asuk kok saya seperti itu. Bukan itu lah saya. Kalau di situ ada dosa, আমরা bisa তোমার টাকা দিয়ে দিই। আর 2 বছর যাও। তুমি যে বউ তোমার উদ্ধারের জন্য আমরা আছি। আমরা যেটা কথা দিছি এটা মনে করো আমরা কথা দিছি এই কথা। আমরা কথার বাইরে যেটা করতে পারছো না আমরা কথাই দিই বাস তুমি পাস করতে পাস করতে Agibu kogri kelangjak pulang media rong no belai hambai maya paro ebong jara nai tok nai borono wang sobani chibai ya paro beparang tha kubi no bo ekta sobani jagao bo theijakka obo buijoton sijak sara tripuran borok election declare ingmani horo bono buthar jaka যেখানে 8:30টার সময় বুথার জায়গা সারা ত্রিপুরান বরং নুকজাক টিভিও নুকজাক এবং মোবাইলেও নুকজাক ইনকে आं নিজে কক বডি কেলাংখা তাবো এই পরিস্থিতিব সিনি মহারাজ বুবাগারা চুবানা হিপানব তাবো হাও করিং কারণে বিনি বদলা आं নিজে ফাইयै आं নিজে স্বয়ং ফাইयै এবং চিনি মন্ত্রী রব যতন তাবো ত্রিপুরা হাসনি ফাতার দङ বনি বাগै आं निजे बंनो कग्रि थांगुनै आं मा फायका बरंनि बसकां जेटा बरक जों हिनो बुजन हिनै अ बुजन खायनानि बागै बरन थानि गोबां मा अबा बुंमानो आवन बागै जों माइरं बस्ता खनै टिभि फायै बरन याफार फायका रां जों 20,000 रां कलांका आं बाय नलेज आनि बंधु ब 10,000 इखा आं 10,000 इखा जों बरनो 20,000 रां कलांका बर जेखेफानो अ ताबौनि समायो काटिनाम बागै बरनो जों नायनाय बरनो जों ब पजिशन तलां मानाय एवं बरनो ब लामाति जों साइज खायमानाय टिटिआर से हाफांनि होइते जों आबो अलरेडी बंनो कग्रि खालांनाय एवं बरनो जों सावो जखन सुजुग मानाय तखनो बरनो जों ब जागाव ब लामाव जों रिमानाय आबो जों महाराष्ट्र सानाय बुबागारान सानाय एवं जिनि दलनबो एवं पार्टी लिडारनबो जों सानाय अब आं एमडीसी हिसाब आं दिनै हालहालि आसाम बारिनि एमडीसी हिसाब नंथानि अफक सायखना अब कि सरकार फाइका एबाखे एडीसी हापांनि बुखाक्तै बुसुजतै एबाखे जब रो रिजानो एबाखे चाकरि लिलिजानो खोनागारि एडीसी हापांनि बिसिंगो जों जखन निर्वाचन पाइ थानाय एडीसी हापांगो गोबां मा जब नाजानाय एवं जोंथ' चिनि पुलिस बिल 1200 बिल अलरेडी पुलिस जों रिक्रुट खायजानाय और बुरी बायचला रिक्रुट खायजानाय अ जागाव एवं अन्य दफ्तराव जों नानान बागै जों चायतंनाय तामनि बागै हिनबा फातानि जेता चिनाव ताबो डेपुटेशन तंनाय बरनो जों रहरै चिनि एडीसी हापांनि इंगै स्वयं हापांनि इंगै जों रिक्रुटमेंट खायनाय अ समय बरनो जों ब पजिशन जों रिमानाय अब जों नायलायनाय एडीसी हापांग अबसे कब माने आनि परसय तो आं नलेज देवरमानि सिनजागति आसारनि एक्समेन
गाय बिनि नुखुङाव जे इलेक्शननि डिक्लारमोन दिनाव जे बुथारजाक माने अबनतै फासोङा दिनाव फादार हाव दङ किन्तु पेपाराव जखन निउसाव जखन नुखा किन्तु बोखाव माने मुक्ति खालायखा जे बस सिनि बरकनि बागै फाइट खेला थांदोंनो ब बुथारजाखा अबनतै माने बोखाव अनेक कस्त दंखा बिनि फेमिलि बुलाय चुगिया बिनि बुसा बोरै रकमां मागथाम गावबनो जों दादु बाय कक साप्लाय न बिनि श्रादनि बागै जे मानसा जों सुबानाय हनै दिनै अर फाइ मानजां लाखिया असुं सान नों 5 मिनिट थांनाय खोनाबा 5 मिनिट